Hey guys! Aniyan na po ang inyong feeling nga manera, and for today's video guys, ipakita lang ako sa inyo ang mga panghitabo atong ng baklas mi og bulmilan sa Compostela. So nakapagaling pa ta guys no og mga graba og nihalin siya og 5,000 kapin. So moro gyud toy nahalin guys. Unya, ang akong bagang din ha guys na ako yung mga 69 kapuyong. So ako ang ipabaligya na lang na og apil pati ng mga waste din ha ipasaking nako na kay naadoy mo palit og tag 50 ambot lang og sure pud ba na siya. So kana guys gipang baklas na namo din ha pati bakal amo ang pangdalon kay maora pud na among gamiton nga pundasyon didto sa post-por pohon. So grabing bugata gyud anang mga bakala guys, tinabangay lang gyud. Nya kanang mga driver dito nga taga Compostela guys, grabe jud intawon ako pag panghangyo sa ilaha kay ang ilaha gyud dapat ipabayad ana sa hako tanan na nagamit namo unta is 5,000 tapos ang ako ang kwarta guys is 3,000 ra jud. Grabe jud na kog hangyo sa ilaha nga unta mo tabang lang sila ba kay wala jud pughok na gyud totally guys. Nya akong kwarta gyud ana nadala mo na lang gyud na nabilin gyud niya. Mo biyahe pa mi pauli. So gihangyo gyud nako silang taman. So thank you kaayo mga Compostela boys nga tighakot din ha. Salamat kaayo kay inyo ha gyud min taong gisabot oy. Thank you kaayo sa inyo ha. Bawi rami pohon og makaluyan mi. So kana guys, tulo na sila ka motor, gibahin-bahin nila ang mga drum, na nagkarga og upat ka drum sa isa ka motor, tapos katong mga parts sa bulmilan sa mga drum ug katong mga bakal lahi pod ang ning karga ato. Dako kay kog pasalamat sa inyo ha guys, bisig dili ta nag-uban og dugay din ha sa Compostela, magkita ay lang ta pag magkargada mo din ha, pero ang inyong pagtabang sa amo kinasing-kasing kayo og pagsabot. Salamat kaayo, utang na loob kay na sa nako sa inyo ha ang inyong pagtabang sa amo. Salamat jud kaayo sa tanan. Salamat kay sa Ginoo, dili man perfect og maayo ang amo ang gidatngan dira sa Compostela sa amo ang pagpanginabuhi, pero daghan kaayo migbaon nga mga experience og mga realization. Baguhan pa mi sa negosyo nga ingon ani, pero ang amo ang experience og amo ang mga nagian sa pagpananil dili na pud siya basta-basta gyud. Kabalo mi nga daghan pa kaayog moabot nga problema, mga pagsulay nga among ma-encounter, pero andam mi nga maminaw og gapangayo og advice sa inyo hang tanan. Sabay-sabay natong tahakon ang hagit sa ato ang kinabuhi guys. O nang dili ta mo undang og pangayo og pasalamat sa Ginoo, madawon man ta o unsa man atong ikadatngan sa ato ang mga negosyo, o na magpasalamat gyapon ta og padayon og dili gyud ta mo surrender kay pohon ihatag ra gyapon na niya. So nahapnan gyud mi ani guys no, nya pag abot ani dito sa kalsada i-transfer na pud namo ni dito sa chariot kay naa dito nagpaabot. So nagabtan na pud jud mi ani og gabi kay muna na gyud nin taon og habol sa oras niya wala jud kay grabe daghanang trabaho unon og hakoton. So nagpasalamat gid ko guys kay halos tanang korpo namo nang hawa na gid sa amo kay namalhin na gid sa mga laing tunnel guys. Unya na ay mga bag-ong sampa namo nga duha maura gyud ning unong nga hangtod mga mangbaklas mi og makita mi og lain nga area nga madistonuhan. So thank you kaayo Hingpit og kay Ren sa inyong pagtabang sa amo. Salamat kaayo kay gisabayan gid ninyo ang amo ang journey sa kaning pagpananil nga mao ni ang among gidangatan. And thank you kaayo nga unta mag-uban tag dugay-dugay pa sa ato ang bag-ong malhinan pohon. Mutuo man mo og sa dili, as in zero balance na gyud mi ani, pero dili may muundang og mangita gyud mi og paraan nga makabangon gyud mi. Wala gyud surrenderay og mupadayon gyud mi sa amo ang gisugdan. Wala man gihatag sa amo karon sa panahon basin day ugma pohon. Basta ang amo nanginabuhi mi og nilaban mi nga patas. Mutuo jud ko ang ilahang ginaingon nga God will provide. Sa tanang mga hagit sa kinabuhi nga na-experience nako guys, tanang kalisod nga naagian nako. Nagaampo lang yun ko permente. Og permente gyud nako ginasalig tanan sa Ginoo. Sa panahon karon, lisod kaayo makakita og kwarta, lalo na nga manghiram ka sa tao, wa gyud mo salig nimo. Pero kabalo ko, moabot gid ang panahon nga tagaan mi og higayon sa Ginoo na ay gamiton nga instrumento nga makatabang sa amo nga makabangon mi pohon. Maunang kamo, oo ikaw nga nagalantaw sa akong video. Kung naa man ka karon sa sitwasyon nga makaingon na ka nga grabe, walang wala na gyud. Salig lang sa Ginoo, pag-ampo og lihok lang. Moabot ra gyud ang panahon nga naa na ipadala ang Ginoo sa imuhang nga makatabang ug makasulbad sa imuhang mga problema. Mao nang ayaw kawala paglaom. Kana bitong time nga moana na ta nga oy wala na mi gyud tay pag-asa ani naunsa naman ni akong kinabuhi. Ayaw, pag-ampo lang, padayon sa imuhang mga gikabisihan dira og mga trabaho nimo. Kay hatagan ra gyapon ka naghigayon nga ikaw makapuntos ka pag abot sa panahon. Basta dili lang ka muundang og lihok.
Sa kadaghang trials ug problema nga naagyan ako sa kuang kinabuhi guys, mabugat man o magaan. Na-realize lang nako ba nga tanan di ay nakong naagian di ay kay pagbuot di ito nga maagian nako kay para kung maka-encounter na pud kog mas lala na pud ato, dali ra nako masulbad. Walay pagsulay nga ihatag ang Ginoo sa imuha nga dili masulbad. Ibutang jud na sa imuhang hunahuna sa makadaghan. Kanang pagsulay nga maagian nimo nga kalisod karon, naa gyud nay solusyon, naa gyud nay answer prayer. Mao nang paningkamot gyud ug ayaw gyud ugundang. So naabot na mi ana guys sa Compostela, gipanggutom na gyud kaayo mi ana. Mao nang pina-unli rice gyud ang among tirada og seafood. Kay layo-layo pa ang amo ang biyahe. So padulong na pud mi ana sa amo ang lugar guys. So dugay gyud kay minaabot ana no mga around 11 na siguro guys. So basta na jud na mong kapuyaan na as in. Grabe ang among stopover kay grabe ang hinay sa padagan anang chariot gilaliman kag unom ka drum ang karga ana. So finally abot na gyud mi sa akong yutang na tawhan sa Panibasan. So mao na ni guys ang amo ang mga itsura. And thank you for watching. Salamat sa inyong tanan ug amping. And always remember, kung mapagod magpahinga pero wag susuko.